So we shall start with a few minutes of, let's call it meditation. So you're welcome to close your eyes, or you can turn your gaze inward. Vamos a empezar con unos minutos de meditación. Cierran los ojos y ponen su mirada hacia adentro. And allow your experience to be just as it is. Y permitan que su experiencia sea exactamente como es. You don't need to do anything. No necesitas hacer nada. Thoughts may appear to you. Los pensamientos pueden aparecer en ti. There is no need for you to do anything about those thoughts. No hay nada que necesites hacer acerca de esos pensamientos. You're not trying to improve your experience. No estés tratando de mejorar tu experiencia. It's a sort of an invitation to a relaxation. Es como una invitación a una relajación. In this moment, you don't need the past. En este momento no necesitas el pasado. You don't need to know anything. No necesitas saber nada. You perceive the sound of thunder. Percibes el sonido de los truenos. You perceive the songs of the birds. Percibes las canciones de los pájaros. It is effortless. Se percibe sin ningún esfuerzo. There is nothing that you are doing. No hay nada que estés haciendo. This awareness is effortless. Esta conciencia es sin esfuerzo. When the birds are singing, Cuando los pájaros están cantando. you are.
the songs of the birds. Tú eres el canto de los pájaros. There is no distance. No hay ninguna distancia. You may notice the gentle breath of the body. Puedes notar la gentil respiración del cuerpo. A very subtle movement, Un, very soft movement. un movimiento sutil y suave. There is no distance between you and the breath. No hay ninguna distancia entre tú y la respiración. All sounds and all perceptions appear within your stillness. Todos los sonidos y todas las percepciones aparecen en tu quietud, Within the silence. en el silencio. The silence is never disturbed. El silencio nunca es disturbado. In this silence, Y en este silencio, and as this silence, y como este silencio, we are one. somos uno. And the oneness is love. Y la unidad es amor. And we love love. Llamamos al amor. We love our oneness.
y amamos a nuestra unidad. We are at home as one. Estamos en casa como uno solo. So you are welcome to open your eyes. Entonces, sos bienvenido a abrir tus ojos. So I'm going to say a few words about the non-dual understanding. Voy a decir algunas palabras acerca del entendimiento no dual. And then we can have a discussion or whatever questions you may have. Y luego podemos hablar y tener una discusión sobre cualquier pregunta que tengan. So the non-dual understanding El entendimiento no dual is about the understanding about happiness. es acerca del entendimiento de la felicidad. It is not about enlightenment. No es acerca de despertar, It is not about achieving any great mind states. no es acerca de lograr ningún gran estado mental, It's not about becoming a great guru. no es acerca de volverse un gran gurú, It's about being happy. es acerca de ser felices. Happiness is our true nature. La felicidad es nuestra verdadera naturaleza. We are that which we seek. Y somos eso que buscamos. This happiness is veiled Esta felicidad es velada by the belief in separation por la creencia en la separación and by the feeling of separation. y por el sentimiento de separación. So the non-dual path is a path of investigation Entonces, el camino no dual es In- un camino de investigación and inquiry, y de inquirir, and a path of understanding. y es un camino de entendimiento. Understanding can remove the misunderstanding. El entendimiento puede remover el no entendimiento. The understanding is revealed by understanding the misunderstanding. El entendimiento se revela al La compréhension, la comprensión de lo que no es miscompréhension. entendido. When you understand the misunderstanding can no longer stand on its own 2 feet. Cuando entiendes lo que no se entiende, lo que no se entiende
no puede sostenerse más sobre sus propios pies because of the belief and the feeling of separation. debido a la creencia y el sentimiento de separación. Our mind is confused. Nuestra mente está confundida. There is a sort of disorder in our mind. Hay una clase de desorden en nuestra mente. Once the disorder is understood, Una vez que este desorden ha sido entendido, order is restored. el orden se restablece. So in the non-dual teaching, there is Entonces, en la enseñanza no dual an exploration of the mind, hay una exploración de la mente, the content of the mind, el contenido de la mente and the functioning of the mind. y el funcionamiento de la mente. This is one aspect of the non-dual path. Este es un aspecto del camino no dual. And the other aspect of the non-dual path Y el otro aspecto del camino no dual is to live the love, to live the love, es vivir el amor, to live the understanding. vivir el entendimiento. So the non-dual teaching La enseñanza no dual basically says there is one reality dice que básicamente que hay solo una realidad and you are that. y tú eres eso. So if you have any questions, anything that you would like to discuss, to peel the onion, Si tienen alguna pregunta, algo que quieran discutir para empezar a pelar la cebolla, any questions about your understanding at this moment in your life, alguna pregunta acerca del entendimiento en este momento de tu vida. yeah, so any questions? I see there is a question. Yes. Could you elaborate on the last sentence that you just said about there is one reality? And what do you mean one reality? Yes. The question is, what do I mean one reality? ¿Qué quiere decir una realidad? So just to define how I use the term reality, Entonces, nada más para definir cómo uso el término realidad. so reality refers to that which is and cannot not be. La realidad es aquello que es y no puede no ser. In our experience, there is something rather than nothing. En nuestra experiencia hay algo en vez de nada, Whatever that is. sea eso lo que sea. So we need to first be clear that there is something rather than nothing. Here we are, we're sitting together, we're coming together. There is our experiences, there is something rather than nothing, whatever that is. Entonces, en nuestra experiencia hay algo que se está presentando. Y puede ser, estamos juntos, estamos muchos de nosotros. Entonces, hay algo en lugar de nada, sea So, lo que sea.
we're all swimming in the same ocean, which we call the human freaking experience, right? Entonces todos estamos nadando en el mismo océano de la experiencia humana. And we're all trying to navigate our way in life. Y todos estamos tratando de navegar nuestro modo en la vida. Now, if you take a look at your experience, Si miras tu experiencia, your experience is basically made out of perceptions. tu experiencia está hecha de percepciones. These perceptions are classified in 3 categories: Y estas percepciones son clasificadas en 3 categorías. mind perceptions, Las percepciones de la mente, meaning thoughts, pensamientos, memories, memorias, creative thinking, pensamiento creativo, mind. la mente. Also, También our experiences are made out of world perceptions nuestra experiencia está hecha de percepciones del mundo via the senses. a través de los sentidos. We perceive the mountains, we perceive the rivers, Percibimos las montañas, los ríos, we hear the birds, oímos los pájaros. we perceive a room, our world perceptions. Son percepciones del mundo. The third aspect of our experience El tercer aspecto de nuestra experiencia is bodily sensations. son las sensaciones corporales, We experience hunger, tiredness, cansancio, various bodily sensations. y varias sensaciones corporales. So everything that you experience phenomenally Todo lo que experimentes fenoménicamente can be classified as one of these 3 categories of perceptions. y puede ser clasificado en una de estas 3 categorías de percepción. There is another aspect to your experience, Y hay otro aspecto a la experiencia, which I refer to as the perceiving element, the perceiving aspect. y es lo que yo me refiero como el aspecto del que percibe, That which perceives. eso que percibe, Consciousness, awareness. la conciencia. So you perceive a mountain. Tú percibes una montaña, There is something which perceives this mountain. pero ¿qué percibe la montaña? The mountain changes La montaña cambia in 20 million years, whatever. en 20 millones de años. You perceive a thought. Percibes un pensamiento. This thought, a minute later, there is a different thought. Y en un minuto después hay otro pensamiento diferente. You perceive a sensation in your body. Percibes una sensación en el cuerpo. A minute later is a different sensation. Y después de otro minuto hay otra sensación. So that which you perceive changes, Y eso que percibes cambia. but that which perceives Pero eso que percibe doesn't change. no cambia. So there is a perceiving aspect. Entonces hay un aspecto que percibe. The perceiving aspect is not perceived via the senses. Ese aspecto que percibe no es percibido por los sentidos. And yet it is undeniable. Y sin embargo es innegable. There are no perceptions, No hay percepciones. whichever class they belong to, No importa a qué clase pertenecen, which stands on its own without the perceiving aspect. que puedan sostenerse por sí mismas sin el aspecto del que percibe. I'm just talking about your experience. Nada más estoy hablando de tu Our experiencia, experience. nuestra experiencia. So you could say that Puedes decir que, in our experience, there is a changing aspect puedes decir que en nuestra experiencia está el aspecto que cambia and the changeless aspect.
y el aspecto que nunca cambia. And the changing aspect is subject to time and space. Y el aspecto que sí cambia está sujeto a espacio y tiempo. So the changing aspect, meaning that which we perceive, Ese aspecto que cambia quiere decir lo que es percibido, we refer to as mind. lo referimos como la mente. Not just thoughts, but everything we perceive, sensations, No solo la mente, sino perceptions, percepciones, we refer to as mind. lo hablamos como la mente And it's changing. y está cambiando. The changeless aspect El is aspecto que no consciousness. cambia We refer to as. ciencia. So the definition of reality Entonces, la definición de realidad is whatever it is es aquello that perceives in this moment, que percibe en este momento, that truly perceives. que verdaderamente percibe. That's a simple definition of the reality. Y esa es una simple definición de la realidad. You cannot see it with your eyes. No la puedes ver con tus ojos. It's not a female thing or a male thing, No es masculina ni femenina, consciousness, awareness. es la conciencia. So reality is like where the buck stops. That's an American expression, where the buck stops. I don't don't know. understand. How do you say it in I don't understand. can some the buck stops here? Yeah. Okay. Reality is where you cannot go any further than that. You O can, sea, en la realidad no puedes ir más allá de eso. is where the mind can no longer go. The mind can Y es donde la mente no puede ir. conceptualize various forms, various concepts, La mente puede conceptualizar varias formas y conceptos. but it cannot, when it comes to reality, that's where it stops. But that's where the mind stops. Pero cuando viene a la realidad no puede continuar y para. So in the non-dual understanding, La no dualidad, en el entendimiento no dual, we invite invitamos the contemplation la contemplación that there is only one reality. de que solo hay una realidad. That which is cannot not be. Eso que es no puede no ser. That which is not can never be. Y eso que no es, no puede ser. That which appears disappears. Aquello que aparece desaparece. But there is something rather than nothing. Pero hay algo Rather que nada. rather than nothing. Like if you are dreaming at night, Si tú estás soñando de noche, you are dreaming million things, various people, various events, estás soñando mucha gente, muchos eventos, and they all seem very real. todos parecen muy reales. You travel places, you have relationships, Viajas a lugares, In your tienes dreams. relaciones, they seem very real. parecen muy reales, But the reality pero la realidad, of everything you're experiencing in your dream pero de la realidad de todo lo que experimentas en el sueño, is beyond your dream. está más allá It's del sueño. the dreamer of the dream. La realidad es el soñador del sueño, But in the dream, you don't know that, pero en el sueño tú no sabes eso, except if you have a glimpse, excepto si tienes ya un destello an awakening glimpse. de despertar. Yeah. So in the dream, you don't know you're dreaming. En el sueño no sabes que estás soñando. So when you ask in the dream, Y cuando preguntas en el sueño, what is reality? ¿qué es realidad? So in the dream, En el sueño, reality is the mountains, the people, the wine you're drinking, en el sueño la realidad son las montañas, las personas, el vino que tomas, the thoughts you're having, el pensamiento que tienes,
the children you have. los niños que tienes. In the dream, that's what's real. En el sueño, eso es lo que es real. And you don't know that. You don't know anything else. Pero no sabes nada más. So then, when in the dream, you ask, what is reality Y en el sueño, cuando tú preguntas qué es realidad to anybody? a cualquiera, They tell you, what's your problem? te dicen, ¿cuál es tu problema? What's your problem? Well, you know, ¿Cuál es tu what problema? are you talking about? ¿De qué hablas? You know, let's work and make money. Let's buy a bigger house. Compremos una casa más grande, Yeah, trabajemos, you know, buscamos dinero. Let's talk about the neighbor. En Yeah. fin, Let's, share recipes. compartamos recetas. But if in the dream Pero si en el sueño you ask me what is reality, me preguntas qué es la realidad, I will tell you are dreaming. yo te voy a decir, estás soñando. Your reality is the dreamer. Y tu realidad es el que sueña. It may interest you. Te puede interesar. You may go, oh, wow, say some more. Te puede interesar y puedes decir, uy, di más. Or you may say, that guy's really crazy. O puedes decir, ese hombre está muy loco. So at the mind level, meaning Entonces, en el nivel de la mente, in the conditioned realm of thinking and en el plano condicionado de pensamiento conditioned realm of perceiving, y en el plano condicionado de percibir, you don't have access to the understanding about reality. no tienes acceso a la comprensión de la realidad. But because everything in the dream Pero porque todo en el sueño is created es creado by the dreamer, by the reality. por el soñador, por la realidad. Everything in the dream has the imprint of Todo, that reality. todo en el sueño tiene el sello de esa realidad. And I think in Christianity they say we are made in the image of Imagen y semejanza, in the image of God. of God. Creator. of the Creator, Sí, or they say entonces en la cristiandad, en la escuela cristiana dicen, somos hechos a imagen de Dios. yeah, I think they also say we are the children of the Creator or something Y like that. también dicen, somos los hijos de Dios. I'm not sure, but the point that I'm making is that El punto de que quiero llegar everything in the dream es que todo en el sueño has the DNA or has the DNA of reality. todo en el sueño tiene el DNA de la realidad. So this is why Por eso es que we have access tenemos acceso to the understanding about reality al entendimiento de la realidad. when we are interested in it. Cuando estamos interesados en eso. And usually we're not interested in it Y usualmente no estamos interesados en eso, because we are busy. porque estamos ocupados. We have a house to build. We have things to do. Que hacer, Things to do. construir la casa, tenemos things to- mucho que hacer. But at some point, in some cases, Pero en algún momento, en algunos casos, we experience a lot of like misery and unhappiness in our life. pero experimentamos mucha miseria e infelicidad en nuestra vida. Or somehow we realize there must be more. There must be something more to our life than our mind. Y realizamos de que debe haber algo más a la vida que nuestra mente. So then we start to investigate what the heck is this about, Y entonces empezamos a investigar de qué se trata todo eso. What is this
70, 80, 90 years of what is this about? ¿Qué se trata todos estos Bueno. años? ¿Para qué? ¿Qué es esto? I mean, I play, I eat, Juego, como, I have relationship, we have children, I have, I don't know, money, dinero, I enjoy some things, I hate other things. What is it about? disfruto algunas cosas, odio algunas otras cosas, pero ¿de qué se trata todo esto? Somehow we sense there is something beyond that. Pero de alguna manera sentimos que hay algo más I call que that, esto. I, Yo le llamo a I esto, call that the whisper of God. y a eso le llamo el susurro de Dios. Whisper in the dream. Hello. En el sueño, hola. Who said hello? ¿Quién dijo hola? Hello. Hello. Hola. Who's saying hello? ¿Quién dice hola? You see, it's the whisper of God. Es el susurro de Dios. What's really beautiful about the whisper of God Lo que es muy bello acerca del susurro de Dios is that God is always whispering. es de que Dios siempre está susurrándonos. It whispers in the singing of the birds. Susurra en el sonido de los pájaros. It whispers in the heartbeat. Boom, boom, Él susurra en nuestro latido del corazón. boom, 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 boom. It's whispering. It whispers in the voice of the children. Susurra en la voz de los niños. Did I answer your question? Te respondí tu pregunta. Mm. You gave me a beautiful picture of Me diste un cuadro, un retrato muy lindo of how I can interact with the experience here, de cómo puedo interactuar con la Um, experiencia aquí. and gave me a line of exploration. Y me diste una línea de exploración. Nice. Okay. That's good. Thank you. A few questions. Thank you. Yeah, yeah. Yes. Hello. I feel on a resonating around like the program. I call it the programming. The programming, yes. Cuando tú hablas, me resuena mucho acerca de la programación. And when you wake up, I call it the programming. Yes. Y cuando despierto de ese It's part as programa, well, because then you see the veil. Yes. Mhm. Yeah. Yeah. Yeah, because we are translating. If you can make your sentences not too long, then and also to speak loudly enough. So I couldn't finish the translation Oh. because I couldn't understand. the last. She said, when you speak, I resonate, and then I see about the programming and to get out of that programming, right? Me. Yes. The programming. See. Baby starting to become aware of the programming. Okay. Sí, todo el programa de la televisión, cómo programamos a un bebé que nace, etc. Yeah. Speak more about that. Well, yeah. Yes. Puedes hablar más sobre ese velo Yeah. So in terms of the programming, en relación a la programación. there is a practical aspect of the programming. Hay un aspecto práctico de la programación. I mean, we learn about brushing our teeth. We learn about respecting others. Por ejemplo, aprendemos a lavar los dientes, a respetar otros. We learn about how to drive the car in Y aprendemos a cómo a safe way. de una manera segura. So there is the program. There is a practical aspect of programming that makes sense. Entonces hay un aspecto práctico del programa que tiene todo sentido de ser. But what we also inherit Pero también lo que nosotros heredamos is
what I refer to as ignorance, Nosotros es a lo que nos referimos como ignorancia. meaning the belief that I am born. Y eso quiere decir la creencia de que yo nací. We confuse the body is born, Confundimos el cuerpo nació, that the body is named Magdi, de que el cuerpo se le nombró Magdi, and we believe that I am born. We confuse I with the body. entonces estamos confundiendo al yo con el cuerpo. We refer to that as identification. Y nos referimos a eso como la identificación. We identify consciousness, awareness with a phenomenal form. Entonces identificamos la conciencia con una forma fenoménica. So which means that we believe that consciousness, Y eso I, quiere decir que yo, la conciencia, is a woman or a person, or I'm inside the person and es, I'm limited. que la persona es una mujer o un hombre y que yo estoy adentro de la persona y soy limitado. So the belief that consciousness depends on the body Y la creencia de que la conciencia depende del cuerpo or depends on the mind o depende de la mente or depends on the brain o depende del cerebro and is somehow limited. está limitada. We inherit that download, that belief. Y entonces heredamos esa programación y esa creencia. And this is the experience of separation, Y esa es la experiencia de la or separación the experience of limitation. o la experiencia de la limitación. And it's in the background, Y está en atrás, está Yeah. in the background, en el fondo. in the fondo. We don't live with this belief in the forefront. No vivimos con esta creencia de frente, sino está al fondo. It's in the background. So that download, Entonces, ese that programming is unhappy. programa es infeliz. And that programming is what bothers us. Y ese programa es lo que nos molesta. But we are so identified as Estamos a me, as this person, that we become accustomed to being unhappy. Entonces estamos tan acostumbrados a estar we don't even notice we're unhappy persona que nos volvemos infelices. because we're too busy with things, Y ni siquiera lo notamos porque estamos demasiado ocupados con todo. But and so everything is okay, but if somebody cuts me in traffic, possibly I hate them, right? Todo está bien. Or if somebody Estoy if somebody doesn't meet my expectations, I'm upset, right? I'm upset. Y si estoy en el tráfico, me siento mal. Si tengo un disgusto, me siento. So when certain situations arise, this very peaceful, happy person switches, Entonces, cuando ciertas situaciones surgen, esta persona pacífica ya cambia y está molesta. We meet each other. How are you? Yes, good. Very good. Goodbye. Goodbye. Right? Entonces nos topamos y hola, hola, hasta luego, hasta luego. And then I said with my friend, "Oh my God, God, I can't stand her. I mean, I hate how she, Y después me siento con Oh my mis God, y digo, why did you invite her? ¿por qué la invitaste? These are simple examples, but you understand what I'm saying, right? Estas son ejemplos simples, pero tú entiendes lo que digo. So the non-dual teaching basically says this can come to an end. Y la enseñanza no dual dice, esto puede llegar a un final. And if it doesn't come to an end, the wheel of samsara just spins. Y si no llega a un final, la rueda del samsara nada más sigue y continúa y continúa y continúa.
The death of the body does not mean the end of ignorance. La muerte del cuerpo no quiere decir la muerte de la ignorancia. We are always happy in the company of happy people Siempre estamos felices en la compañía de personas felices, because their happiness is somehow transmitted. porque su felicidad se transmite. And when we are in the company of people with all their stories and complications and their judgment and their history and their unending stories, Y cuando estamos en compañía de las personas con todas estas historias, complicaciones, y continúan y continúan. and we go along. We play this game too. Entonces también les jugamos el juego. We inherit all that nonsense Y entonces heredamos toda esa tontería. and we spread the virus. Entonces también nosotros repartimos el virus, extendemos el virus. So you have to stop playing games. Tenemos que parar de jugar juegos. We love happiness. Amamos la felicidad, We want to celebrate happiness in life, queremos celebrar la felicidad en la vida, in relationships. en la relación. Inwardly, we are happy. Internamente somos felices Outwardly, we're living the happiness. y afuera podemos vivir la felicidad No self-judgment, sin juicios, no judgment of others. juzgarnos a nosotros mismos ni a los demás. No, I want life my way. No quiero la vida a mi manera. Resistance. Resistencia. Resistance. Take a look. Take a look, resistance. Resistencia. Miremos la resistencia. And always seeking something else. Siempre buscando I would be otra cosa. happy if and when, but not now. No, not now. If and when. Yo seré feliz sí y cuando. And so we are so focused on goals in time. Y entonces estamos tan enfocados en las metas en el tiempo. And Las cosas se van a desenvolver mañana o entre una semana. we have zero control, right? Tenemos cero control. But if things don't turn out the way we want them, Pero si no, las cosas no surgen como son, we go for depression, anger, nos ponemos curiosos, whatever you name it, lo que sea. right? Children on their phone. ¿Y qué hacemos con los niños en la constante computadora? So Okay, I remember when my son Julian, he was whatever 8 and 9, he was Yo me acuerdo con cuando mi hijo tenía 8 o 9 y estaba continuamente en la 30 years ago, 30 años. hace 20 años. So I would go in his room and he's playing soccer Y estaba jugando fútbol with other people. I don't know where they were. I don't know. He was alone. I mean, but con otra gente, quién sabe dónde. he was playing with a few people. Y estaba jugando con varios. So I said, "Oh, he said, Dad, you want to play?" I said, "Okay, I'll play." Y entonces me decía, papá, ¿quieres jugar? Yo le decía, está. I just couldn't. I tried, but I couldn't play. Y yo trataba, pero no podía. He was so good at it. Y él era tan excelente. But I couldn't. I tried once or twice. It was like, oh my God, no. Pero yo traté My brain and my hands, the coordination was not there. pero la coordinación no estaba ahí. So I said, okay, you play alone, so I let him play. Entonces lo dejaba jugar. He's a very happy
Man, he's 38 years old. He's a therapist. He's very happy. Hoy tiene 38 años, es un terapista y Es- es un hombre muy feliz. He's a very sweet man, Es un hombre muy dulce, very understanding and kind. muy comprensivo y amable. You cannot stop the universe No from puedes parar el universo whatever it's doing. por lo que está haciendo. But with your children, you can be kind and loving and Con tus niños puedes ser amable y amoroso speak to them about balancing things out. y hablarles acerca de balancear las And- cosas. Above all, they learn from how you live. Sobre todo, ellos aprenden de cómo tú vives. They can inherit from you your anger, Pueden heredar de ti tu furia, your upsetness, your tu irritation. irritación. Yeah. You come into the room, you're irritated, they learn, oh, irritated. Entonces, si tú vienes al cuarto irritada, ellos aprenden a That ser is irritada. That is what that's how I need to be. That's how I need to react, irritate. I need to be irritated. Y es como tengo que estar irritada. So when mom is dealing with a situation she doesn't like, she gets irritated. Entonces, cuando mamá no le gusta lo que está sucediendo, se irrita. Well, I can do that. Yeah. Oh, I can do that. Yo también puedo irritarme. You know, I grew up in a very structured society. Yo crecí en una In a- sociedad muy In estructurada, a structured way. en una forma muy estructurada. And so I was very structured. Entonces yo era muy estructurada. I didn't like it. But No me gustaba, I couldn't fight against myself, right? pero no podía pelear en contra de mí mismo. But over time, I Pero con el tiempo, rounded the edges, limé las orillas con el tiempo. something like that, you see. So we danced, with each other. Entonces danzamos con el Yeah. uno y el otro. It's sweet, it's harmoniously. Lo hacemos armoniosamente. Yeah, and we should not have such strong views about things. No debemos tener opiniones tan fuertes acerca de las cosas, Because life is a movement, a flow. porque la vida es un movimiento y un fluir. If you want to have something, you want to hold something very strongly, Porque si quieres tener algo muy fuerte, you can hold love very strongly. puedes Tener el amor, sostener el amor Amor. muy fuertemente. kindness, Amabilidad, amabilidad, openness, to be apertura, to this discovery, to be discovering, da este to descubrimiento, be discovering your children, descubriendo tu niño. Yeah. This doesn't mean that you have to sort of become subjected to their. No, it's a balance between your freedom, what you enjoy, and them. So it's a dance. They have to understand, that also you exist. Yeah. Es un balance entre tú y ellos. Y es una actividad balanceada. Yeah. When they understand that you exist, it's important. And Es importante que ellos entiendan que tú también existes that there are some things I don't like, y que hay algunas cosas que no te gustan. I'm sorry, I cannot explain it. I just don't like it when you speak to me this way. Lo siento, no puedo hacer nada. Okay. So if you want to speak to me this way, okay, please Hablarme de esta manera. don't do it here. This is
right now is my house. Okay. porque ahora es mi casa. Okay. When you have your house, Cuando tú tengas tu casa, you can, right? Right now, it's in my house. Don't speak to me this way. y ahora es en mi casa y no me hables de eso. No, I don't like it. no me gusta. And I don't need to explain to you why I don't like it. Y no tengo que explicarte por qué no me gusta. Anyways, I'm just talking, Nada más estoy hablando. You ask me a question, I never know what the answer, it could, it's just, Me haces una pregunta, yo no sé nunca qué va a ser la respuesta. yes. I've been living in Costa Rica now for 3 years, He estado en Costa Rica por 3 años. and the one thing, the biggest lesson I've learned is to try not to, say, it should be like this. Y lo que he estado tratando de hacer es no decir, tiene que ser de esta manera. And thinking about this idea of non-duality, Hablando de esto, de la no dualidad, I didn't hear the last thing because, but, this non-duality in mind, yes, it's a lesson I'm still trying to learn. I'm trying to learn. Es una cosa que yo aprendió ahorita. de la no dualidad es algo que estoy tratando de aprender o empezando a aprender. So you're talking non-duality in relation to the mind, you said? You just wanted to make sure I heard correctly. Yes, Yeah. yes. No, Go ahead. how stop being a judge. Yeah. Sí, lo que me interesa es saber qué cosas puedo hacer para Yeah. parar el juicio. How can I stop being judge and judging, myself and others? Right. Well, so, judgment happens, right? El juicio sucede, Right, let's not fool ourselves. We all do, get involved in self-judgment and judging others, right? nos juzgamos y juzgamos a otros. So we don't need to go at war with judgment. Entonces, ¿necesitamos irnos a la guerra? No, No necesitamos no irnos ir a la guerra. El juicio. El juicio, judgment, juicio. But we can understand some things about judgment. Pero al entender algunas cosas del juicio, Okay, a few things. algunas cosas. Okay, first, Primero it's unhappy. que debemos entender es que es infeliz. It's like you eat a soup with a lot of salt in it, Instead Si te comieras una sopa llena de sal, of 2 spoons, I put the 20 spoons. en lugar de 2 cucharadas le puse 20. It's disgusting. Es You cannot eat it. So disgustante. judgment is unhappy. Entonces el juicio es infeliz. When you are judging yourself, Cuando te juzgas a ti mismo, you're the judge. You are the person being judged. cuando te juzgas a ti mismo, eres el juez, el que está siendo juzgado, And you are the jury, entonces el juzgado, and you're condemning yourself to 25 years in jail. te estás condenando a 25 años de cárcel. It's all happening inside of you. Yeah, Que it's like- está feliz dentro de ti. it's all like like punching yourself. Punching. Es todo como estarte golpeando a ti mismo. And when you're judging somebody else, Y cuando estás juzgando a otro, you're not judging somebody else because you are feeling very happy. no estás juzgando al otro porque te Oh. sientes muy feliz. God, I'm so happy. Let me judge Sergio. I'm so happy, Sergio. And I kind of feel like, oh, no, well, I'm happy. I love Sergio, right? Entonces no es que yo esté feliz y voy a juzgar a Sergio. So, O sea, si estoy feliz, no lo juzgo. right. So when I'm judging, Entonces, cuando estoy juzgando, I'm not happy. I'm unhappy. soy infeliz. I'm feeling
some inner resistance. Estoy sintiendo una resistencia interior. Because unhappiness doesn't go hand in hand with openness and acceptance, right? Porque la infelicidad no va de la mano con la apertura y la aceptación. Because if you are in acceptance, Porque si estás en aceptación, todo tranquilo. todo está tranquilo. What's the problem? Right? So there is an inner resistance. Entonces hay una resistencia interior. And this inner resistance Y is esta is- resistencia is unhappy. es infeliz. Okay. I'm a big boy, right? So Soy un muchachito grande ya. I can experience unhappiness. Entonces puedo experimentar infelicidad. But when I was a young boy, Pero cuando yo era jovencito, whenever I was unhappy, cuando yo estaba infeliz, I would dump on my mother. yo, She was my punching bag. yo le proyectaba a mi mamá y ella era mi punching bag. Mi punching bag. Yeah, secure. Okay. I just could not own my own unhappiness. I was, No podía, I cannot tell you why, but that's what I did. no podía hacerme responsable de mi propia infelicidad cuando era joven. Until one day, Hasta que un día, she always told me, "Oh, it's okay, Magdi, I love you, blah blah blah." Whatever. Because I would go say, "I'm sorry, mom. You know, oh my God, I was such a douchebag," and she would say, "Oh, I love you. It's okay." You know. yo te amo, Right. está bien. Y entonces ya yo después le decía, Yeah. perdón, yo te amo It también. was a perfect, it was all well synchronized, working perfectly. Beautiful. Todo está bellamente sincronizado. Until one day I went to do the same thing. Oh, mom, I'm so sorry. And she told me, "No, I'm not forgiving you." Y entonces hasta que un día yo le dije, mamá, perdón. Y mi mamá me dijo, no, ya no te perdono más. My world collapsed, Mi mundo colapsó. How could it be that she's not forgiving me, right? ¿Cómo es que no me va a And, perdonar? and she's stuck by her guns. Y entonces me puso límites. Right. So it did affect me quite a bit. It started to change within me. Entonces me afectó y empecé a cambiar adentro. So when you're judging somebody, you don't want to own the unhappiness within you. Entonces cuando estás Juzgando. juzgando a alguien, usted tiene que hacerse responsable de la infelicidad dentro de ti. And it's become a pattern over time, Y se vuelve un patrón dentro So- de ti. one of the patterns is, to judge. Y the uno de other. los patrones es Judge. juzgar al otro. Judging the other is simply, it's the same thing. It's like having, not staying, not owning the pain that you're having. You dump it out there somewhere. Entonces, cuando estás juzgando a otro, no estás haciéndote responsable de tu dolor interno, And what is the que se lo tiras a what is the result? ¿Y cuál es el resultado? The other person is unhappy, Y la otra persona está infeliz. right? And now you're unhappy because you made them unhappy. Y entonces ahora vos estás infeliz porque los hiciste infeliz. Because we are mirror. We are not separate. Porque no estamos separados. When we make somebody unhappy, we experience the unhappiness. Porque cuando nos convertimos a alguien infeliz, entonces experimentamos su infelicidad. So there is this expression, I love this expression, about often in our behavior, we are contributing to the river or to the stream of sorrow. Entonces me encanta esta expresión de que muchas veces estamos contribuyendo al río del dolor. There is a stream of sorrow, and we contribute to the stream of sorrow Contribuimos By- al río del dolor by behaving in certain ways. al comportarnos de cierta manera. And so we have to understand Entonces tenemos que entender what are the consequences of our behavior cuáles son las consecuencias de nuestro comportamiento and our thoughts.
y de nuestros pensamientos. Okay. Another important understanding about judging Y otro aspecto muy importante acerca del juicio. we judge somebody because, for example, they did something wrong, Juzgamos a in alguien our porque opinion. hicieron algo equivocado desde nuestra perspectiva. They did something, or they said something, or they behaved in a certain way that is not acceptable, not wrong. Dijeron algo equivocado, inaceptable. So we judge them, Entonces lo juzgamos we condemn you to 20 years of silence, y te condenamos a 20 That años. would be great, huh? 20 years of silence. Ya muy fuerte. Okay. So what we need to understand, is Necesitamos entender, that we don't choose our thoughts es que no escogemos nuestros pensamientos as a separate entity. como una entidad separada. So if we go back to the metaphor of the dream, Si vamos a la metáfora del sueño, I am dreaming many different characters. estoy soñando muchos diferentes I personajes. am dreaming the characters, Estoy soñando los and these personajes. characters are relating to each other. Y estos personajes se están relacionando los unos con los otros. They're talking, they're doing things, right? Están haciendo cosas y hablando entre ellos. And so I am dreaming these characters, Yo estoy soñando estos personajes. but I'm also dreaming their thoughts. Pero también estoy soñando sus pensamientos. Their thoughts don't belong to them. Sus pensamientos no les pertenecen. I'm actually dreaming their thoughts. Y estoy soñando sus And pensamientos their behavior. y su comportamiento. So the person in the dream, Entonces la persona en el sueño, you or your neighbor or your friend or your partner, tú o tu vecino o tu amigo o tu Y- pareja, using this metaphor, usando esta metáfora, are not choosing their thoughts. no están escogiendo tus pensamientos. You understand the metaphor, right? ¿Entienden la metáfora? You're not choosing your thoughts. No estás escogiendo tus pensamientos. If we were choosing our thoughts, Si estuviéramos escogiendo los we pensamientos, would always be choosing happy thoughts, right? siempre estaríamos escogiendo pensamientos felices. Right? Yeah, right? So you need to understand that Entonces necesitas entender eso. there are no personal thoughts. No hay pensamientos personales. So in the dream, all our thoughts of the people we're in our dream, En their el sueño, thoughts todas las personas are created by the dreamer, who en is todos los personajes de mis sueños, esos están the dreamer. siendo creados The dream. por el soñador. So here we are in the dream, Entonces aquí estamos en el sueño and our thoughts are impersonal. They don't belong to us. They channel. We perceive the thoughts that are coming to us from the dreamer. Entonces todos nuestros pensamientos están viniendo del So soñador. yes, we perceive a thought. Entonces sí, percibimos un pensamiento We perceive perceptions, y percibimos percepciones, but we believe that he or she or he are thinking these thoughts, and they should not think this thought, and therefore they should not behave that way. entonces nosotros creemos que el otro está percibiendo está teniendo esos pensamientos y no debería tenerlos y no debería comportarse así. We should not be any judge. We should not judge, Y no deberíamos ser ningún juzgador, because when we judge, porque cuando juzgamos, we are only contributing to the stream of sorrow. que nada más estamos contribuyendo al riachuelo o al río del dolor. We are reinforcing the sense of separation. Y estamos reforzando el sentido de separación. We are reinforcing
unhappiness y estamos reforzando la infelicidad within ourselves and in the entire realm. dentro de nosotros mismos y en todo el plano. What this dream needs is the awakened mind. Este sueño se trata de la mente despierta. Nothing. But the judgment is also a thought that I did not choose. También los juicios nosotros no los escogemos. In ignorance, En la ignorancia, meaning under the belief that there is a separate doer, en la creencia de que hay un hacedor separado, judgment is inevitable. el juicio es inevitable. Yes, there is no personal doer at all. No hay un hacedor personal de And todo. judgment is a thought/behavior El juicio es un pensamiento, comportamiento that is only possible que es solo posible when the dream character, cuando el carácter del sueño which is being dreamt, que está siendo soñado is being dreamt as a personal identity separate from the dreamer. está siendo soñado como un personaje diferente y separado del soñador. So when the dream character is in complete blindness, when the veils are down, when the veils are on board, Y cuando ese carácter está bajo el velo separado, which is the doing of the dreamer, que es el hacedor del sueño, because there is no doership for the dream character. no hay nada que el carácter, el There is- personaje del sueño There pueda is ser. no free will when it comes to the dream character. Voluntad personal cuando se refiere al personaje del sueño. So judgment is channeled from beyond, from the dream character. Juicio es canalizado desde más allá. And you can say that, yes, judgment is also a thought, but it's more complete to say that judgment is a thought that is channeled through ignorance. Entonces, el juicio es un pensamiento, pero es más completo decir que está siendo canalizado desde la ignorancia. If you are trying to say or share or ask, Y si estás tratando de decir, compartir o preguntar, is the reality of a judgment, is our judgment actually personal or universal? entonces la realidad del juicio es personal o universal. The answer is they are universal, channeled through the personal. Y entonces la respuesta es, son universales canalizados a través del Sí. personal. Let me make a correction. They're actually impersonal or universal thoughts that are channeled through the belief in separation. Entonces son pensamientos universales, impersonales, canalizados a través de lo personal And let's be honest, y la creencia en separación. we all judge each other, right, and ourselves, right? Todos juzgamos More or less. Okay. I'm not pointing fingers, but so we only judge ourselves or others because of the belief that I am a separate entity, that
I am a separate limited consciousness. Entonces, todos juzgamos y juzgamos a los otros basados en la creencia de que somos una persona separada It's not y limitada. possible for you to judge another if you recognize them as your very self, la misma realidad. Si lo reconoces como tu verdadero ser, You're only judging a separate entity, separate self, entonces estás juzgando una identidad separada. only because you believe you are a separate self. Crees que eres un ser separado As a separate self, you perceive separate selves. y como ser separado tú percibes seres separados. As consciousness, it is not possible to perceive separate selves. Como conciencia no es posible percibir seres separados. So this is why the sage sometimes says, I recognize you as myself. Y por eso decimos, yo te reconozco como a mí mismo. He's not talking about your body or anything like that. He's talking about your reality as consciousness. Te estoy hablando de tu cuerpo, te estoy hablando de tu realidad como la conciencia. I'm always talking to you, Siempre te estoy hablando a ti and you is me. y tú eres yo. I am always talking from consciousness to consciousness. Yo siempre estoy hablando desde la conciencia a la conciencia. Yes. So is the fastest way to shift out of the suffering and judgment to just first observe and then to bring in the awareness of love. I am you are me, unconditional love, you are one. So, una manera de hacer este cambio es primero observar y cambiar al amor. Tú eres yo y yo soy tú. So is the path to observe and then to go to love and contemplate that I am you and you are I and we are one, right? Yes. So if and when you go to I am you and you are I and we are one, bingo, done deal. Sí, si vas a yo soy tú y tú eres yo y somos uno, está hecho. That's love already. It's finished. Eso es amor ya. You don't need to go any further. No tienes que ir más allá. In terms of observing, Y en los términos de observar, we are observing outwardly and inwardly. estamos observando internamente y externamente. It's very helpful to have some understanding about truth. Es muy útil tener algún entendimiento de la verdad. Otherwise, if you're just observing, you can put a camera and the camera, it just is sort of observing, is filming. It's helpful to have some understanding so that the observing is imbued with the understanding. Es muy importante tener entendimiento para que el observar sea lleno de entendimiento. And so what I'm sharing with you Lo que estoy compartiendo tonight contigo is so that at some point during this evening, you go inside of yourself, you go, I understand this, I understand that. y lo que estoy compartiendo contigo es para que en algún momento de esta reunión digas, estoy entendiendo esto, estoy entendiendo esto. And of course, if you don't understand, maybe you feel shy, you don't want to ask, but if you understand and you ask, then there will be a reply, and at some point you understand. Entonces puede ser que no entiendas y que seas tímido y no preguntes, pero si preguntas o si estás escuchando, en algún momento entiendes. So this evening's meeting is about understanding. Entonces esta
reunión de hoy es Mm. acerca del entendimiento. What is he saying? What is he saying? ¿Qué está diciendo? Oh, oh, yeah. Oh, I understand. Yeah. Ay, Right. estoy captando, ya entiendo. Bingo. Right. So the understanding is very important. Entonces el entendimiento es muy importante. And the understanding is about truth. Y el entendimiento es acerca de la verdad. Yeah, right. That's the only understanding I love, right? I love understanding about truth. Es el entendimiento acerca de la verdad. So when you are observing, Cuando estás observando, you observe perceptions, you perceive perceptions, cuando observas, percibes percepciones and you perceive some possibly inner contractions, y percibes contracciones interiores, inner impulses, impulsos interiores, reactivity maybe. reactividad, So you're observing all of that. y estás observando todo eso. So what? ¿Y entonces qué? The process keeps going on. Next thing you observe yourself saying some bad things about your neighbor. Y el proceso continúa y luego te ves diciendo algunas cosas malas sobre el vecino. And you can say, oh, I'm observing. Y entonces tú dices, yo estoy observando. And then you're so upset with the neighbor, you go and and in America we have trash cans, How do you say? Well, Y estás tan disgustado con el vecino que tenemos basureros and you flip their trash can on y entonces bota su basurero because you're upset. porque estás disgustado And you're observing. y estás observando. So what? ¿Y eso de qué sirve? What matters is the observation that brings some change, Entonces lo que importa es la observación que trae algún cambio, that brings you freedom. que trae libertad, Freedom from your unhappiness, libertad de tu infelicidad, freedom from this impulse to behave from the wrong place. libertad de actuar desde el lugar equivocado. Right? So, yeah, observe, but also understand Entonces observa, pero también entiende and live your understanding. y vive tu entendimiento. Ujú. Yes. No. Somehow if quieres puedo hacerlo en español también. Como aquí. Aquí. Bueno, Tal vez mejor traduzco para la grabación. en la mañana tengo esta meditación que hago cada día y voy con mis perritas arriba a correr. So in the morning I have this meditation I do, and I go with my dogs to run. Y esto es entonces una oportunidad para mí para observar mi respiración. And it's a moment for me to observe myself and observe my breathing. Y es muy fácil porque es muy lindo. And it's very happy because it's very easy because it's very happy, very beautiful. Y hoy, por ejemplo, me topé a una amiga embarazada y es muy fácil verle, somos uno. Y entonces it's very easy. This morning I met a pregnant friend, and it's so easy to see we are one. Y siento mucha alegría y es una alegría auténtica. And I feel a lot of happiness, and it's an authentic happiness. Y luego regresé a casa And then I came home, y hay una perspectiva que choca contra esa felicidad. and then I come home, and there's a perspective that clashes with that. With my happiness, yeah. Yes, with my happiness. Pero lo veo y But I see it, pues lo respiro. and then I breathe.
y nada más como doy cuenta que tengo libertad. and I see that I have freedom. Right. Y entonces sigo, me baño, desayuno, And then I take a shower and Breakfast. breakfast. y- pero la sensación sigue porque hay esta sensación de separación con otra persona. But the sensation of separation with another person continues. Entonces, una vez más en el encuentro, hay como otra vez. And Es- then in the encounter, there is a separation como que again. quiere entrar en mi felicidad. And that wants to enter inside my happiness. Y vuelvo a ver otra vez. And then I see again, Y entiendo que hay algo en mí como proyectando esto. and then I see that there is something in me projecting onto the other. Yes. Entonces tengo un momento de pausa And then I have a moment of pause. Pause. y hablé. Hoy hablé con mi voz. Sí. And then I spoke with my own voice today. Como, quiero que esta persona se sienta feliz como yo. And I Want the said other to person to be myself, happy as myself. I want the other to be happy as myself. Y entonces tiene una respuesta que es, no puedes hacer que otra persona se sienta feliz. Right. And then a response came, you cannot make the other feel happy. Entonces, luego viene otra como voz, otro diálogo conmigo misma. Como, And then another dialogue comes. entonces, ¿por qué te afecta? And why are you affected? Good. Y entonces la respuesta es, And the response is, porque eres tú, because it's you, Claro. pero sigue afectando. but it continues to affect me. Claro. And then what? And then what? Yes. Very good question. Muy buena pregunta. Yes. Yes. Everything you are doing, everything you have shared is just perfect. Todo lo que estás haciendo y todo lo que has compartido es perfecto. But there is still a thorn that needs to be removed. Pero todavía hay una forma que necesita ser removida. It's thorn. O una espina que necesita ser removida. And this spina is essential Y esta espina, este thorn, is To- essential. to remove this spina. Es esencial remover esta espina. And this spina, you know, this spina has been removed. And you know that tú sabes que esta espina ha sido removida. If you are willing to completely die right now. Si estás completamente dispuesta a morir ahora. And if you are dead right now, Si estás muerta ya. to be dead. So this death Esta muerte is not just a simple death of the body. no es simple una muerte del cuerpo. The death of the body is simple, La muerte del cuerpo es simple, but your death, pero tu muerte, the death of all of you, de toda tú, is not that simple. no es tan simple. Because
You don't want to die. porque tú no quieres morir. And why you don't want to die? ¿Y por qué no quieres morir? Why? What are you holding on to? ¿A qué te aferras? You- Estoy acostumbrada, le You dice. are used to what? Familia. You are used to that which is familiar. Estoy acostumbrada a lo que es familiar, But you don't need to hold on to it. pero no tienes que aferrarte. I am used to driving my car. Yo estoy acostumbrado a manejar mi carro, I don't hold on to my car. pero no me aferro a mi carro. It's more than you are used to. Es más de que estás acostumbrado, más de estar acostumbrado. Something you're holding. Estás aferrada. So what is that? ¿A qué estás aferrada? So this thorn Esta that espina you need to remove, que necesitas remover it can be removed by your contemplation puede ser removida por tu contemplación about your true nature. de tu verdadera naturaleza. Because your true nature is beyond birth and death. Porque tu verdadera naturaleza está más allá del nacimiento y la muerte. Has nothing to do No tiene nada que ver with the dream con el sueño and the content of the dream. y el contenido del sueño. You are not in the dream. Tú no estás en el sueño. You may be dreaming that you are in the dream, Usted puede estar soñando de que estás en el sueño, that you are not in the dream. pero tú no estás en el sueño. So the sense of me Entonces el sentido del yo doesn't define you. no te define. The sense of me is El sentido del yo something you perceive, es algo que tú percibes, like the sound of the rain. como el sonido de la lluvia. The sense of me appears to you. El sentido del yo aparece a ti Most often, it is below the radar. y sobre la mayor parte del tiempo está bajo el radar. Bring it above the radar. Tráelo arriba del radar, What, sácalo. what is the sense of me ¿Y qué es este sentido del yo? that makes me feel like I am me? Que me hace sentir que soy yo. Am I this sense of me? Does the sense of me define me? ¿Y es ese sentido del yo lo que yo soy? ¿Eso me No, define? no, No, it does not define you. no te define. It appears to you. Te aparece a ti. You feel it's me, Tú crees que eres tú, but all of it is not you. It's all mind. pero no es tú, es mente. You are invisible. Tú estás invisible, eres invisible. Reality is not in the realm of mind, La realidad no está en el plano de la mente, not in the realm of time. no en el plano del tiempo. The body is in the realm of time. El cuerpo está en el Thoughts plano are del in the tiempo. realm of time. Los pensamientos Sensations. están en el plano del tiempo y las sensaciones también. Your relationship with your friend, all of that is in the realm of time. Tus amigos también está en el plano del pensamiento. What you are doing is very good. Lo que tú estás haciendo está muy bien. You continue to do that. Continúa haciéndolo. But you're going to come to a wall. You're going to hit a wall at some time. Pero vas a toparte con una pared. Now, better now than in 30 years from now.
Y mejor ahora que entre 30 años. Better now, hit the wall now. Pero es mejor que pegues contra la So pared you can turn around and de manera que go puedes deeper. You know, to drop all your images about yourself. ir más profundo y dejar todas las imágenes acerca de ti misma. Drop everything that is you Deja ir todo lo que eres tú and remain with not knowing. y te quedas con el no Not knowing saber. you are that. You are at the not knowing and beyond, then you are. Entonces te quedas con el no saber But y eres in your más que entire realm of your mind and your body is all illusion. que tu entero plano del cuerpo y de tu mente es ilusión. So you are a very sweet person. I can tell you are living very sweetly and kindly towards yourself and others. Yo sé que tú eres dulce y vives dulzura en relación a ti misma y a otros. That's very good. Y eso es muy bueno, But you have to now go deeper. pero tienes que ir más profundo. Six. Any final question? ¿Alguna pregunta final? Yes. Pienso que debemos enseñarle a nuestros niños eso. Yeah. You know, when my kids were really small, Sabes, cuando mis niños estaban small, pequeños, really small, I used to at the time love to sit, just sit in quiet room in silence. yo me sentaba en un cuarto en silencio. And they would come into the room Y ellos venían al cuarto and they would sit in my lap when I was sitting. en mis regazos cuando yo estaba en el silencio. And then after a while they get up and go. Y después de un rato se iban. I loved it. It was beautiful. Era muy bello. Thank you for the invitation and thank you for your friendship and your questions and your presence. Gracias por la invitación, tu presencia, por las preguntas. Wonderful, wonderful time together. Thank you. Fue un maravilloso tiempo juntos. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Gracias, Robert. María. Thank you, Robert. Thank you. Thank you. And Thank it's you. a sensation. Okay. Dear friends, Alvaro, Holger, John, Ellen, Jackie, Kenneth, Lynn. Thank you. Yes, beautiful. Lovely to see you. Gracias. Okay. Okay. Gracias.